For today's video guys, so ikaduha na naman yung vlog guys nga iyan po namang mga katawan sa Jinsan o dili lang po sa Jinsan sa Tibok Mindanao katong hitabo lagi nga linog. So karon na pay mga balita nga among nakita sa TV, sa social media, sige pa sila og aftershock dito. So ang hinaot mi nga sila po dito sige magampo po di kami po diri nagampo mong yapon mi para sa amuwa og para po sila ha. So karon na si Quiapo siyang mohatag og pre sa mga tao sa Jinsan og sa Tibok Mindanao og sa Tibok na lang po kalibutan sa mga tao. So po pre nimo po para sa mga tao gid sa Mindanao nga nitabuan sa lindol o linog. Ampo tanong sa malalim sa Diyos ko sa Pidong Hesus ani karon sa Imong tubangan kay ampo kanimo Ginoo. Labi na yun diya ginuamahan sa Jinsan nga nahitabo. Ampo lang ta kanunay. Ginoo Hesus, wala kami mahimo amahan kung wala ikaw. Sa tanan among giampo. Salamatan sa imong bugtong anak nga si Hesus Kristo. Buhoy ug gari hantod sa kanturan. Amen. Sa ngalan, sa mahal, sa anak, sa santo.